Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, je vais faire, pour ceux qui n'ont pas suivi mon live, je vais faire les brochettes caramélisées que j'ai fait avec la salade royale. المهم اليوم غادي نحضر لكم دوك لي بروشيت اللي درت في لا سالاد رويال بالنسبه للناس اللي ما تابعوش اللايف. Voilà. Donc on va commencer pour la recette. Il nous faut du blanc de poulet. Voilà. J'ai à peu près 600 grammes de blanc de poulet. Voilà, là j'ai mes brochettes. المهم هنا عندي شي 600 غرام ديال الدجاج مقطع طروفه. شفتوا كي دايرينها طروفه كاريه. Donc coupé en morceaux. Là j'ai mes brochettes là en bois, c'est des mini. J'ai de la sauce soja sucrée. المهم خصكم هاد الصوص صوجا ضروري حلوه، واللي ما عندوش صوص صوجا حلوه يقدر يدير صوص صوجا عاديه ويزيد السكر ولا يزيد العسل. Donc comme je vous ai dit, je vais préparer ces brochettes avec de la sauce soja sucrée. Voilà, on la voit bien ici. Donc si vous ne trouvez pas en commerce la sauce sucrée, vous pouvez trouver juste la sauce soja normale et vous rajoutez du sucre ou du miel selon votre goût. Donc il nous faudra du poivre, مهم خصنا البزار، شوية زيت, donc de l'huile. Là on a de l'ail en poudre, du piment, c'est facultatif, et du gingembre moulu. المهم هنا عندنا الثومة خضراء، شويه ديال الحار، هذا ماشي ضروري اللي بغا يديروا اللي ما بغاش ما يديروش، وعندي شويه ديال السكينجبير هكا غبره مطحون. Donc on va commencer avec nos épices. On va mettre les épices. المهم غنديروا العطريه كما قلت لكم، غادي نديروا البزار. Donc là je vais mettre du poivre. Voilà, on en met un peu. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc là on va mettre la sauce soja sucrée. Donc comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de sauce soja sucrée, vous mettez la sauce soja normale, mais vous rajoutez du miel ou du sucre selon votre goût. On en met bien. Donc moi j'ai mis à peu près la moitié de la bouteille. Je vais vous dire combien il y avait. Il y avait 150 millilitres. Donc j'ai mis la moitié. كما قلت لكم كان 150 مليلتر، درت النص ديالو. Et là je vais mettre l'huile. Voilà, هنا غنديرو شويه الزيت وغادي نخلطو. Donc là on mélange. C'est une recette asiatique. Donc on mélange bien. Donc غنخلطوها نخليو واحد قولي واحد الساعه. Donc on va laisser à peu près 1 heure. Voilà, on va laisser tremper 1 heure dans sa marinade. المهم غادي نخليوها هكا واحد الساعه. فوالا باش يدخل فيه مزيان هاد العطريه اللي درت ليه وهاد الصوص صوجا. فوالا ونرجعوا من بعد ونوريكم غنديروه في القطبان. المهم ساعه دابا باش ترقدوا غادي نديرهم في هاد الطيبه ديال العود. فوالا Voilà, غادي نستمر. Donc je vais continuer jusqu'à finir mes brochettes de poulet caramélisé et on se retrouve pour la cuisson. المهم غادي نكمل هاد القطبان ديال الدجاج حلو معسل ونرجع معكم من بعد.
Donc là j'ai mis de l'huile dans la poêle. هنا درت الزيت في المقله. دابا حطيت فيه هاد لي بروشيت. Donc j'ai posé les mini brochettes de poulet caramélisé. المهم راه خصهم يتقلاو مزيان هنايا في الزيت. Donc il faut qu'il soit vraiment caramélisé. Voilà, vous les chevauchez ou si vous avez une poêle plus grande, c'est mieux. Voilà, on commence la cuisson à feu doux. هنا غنزيد la marinade. Donc là j'ai rajouté ce qui restait de la marinade sur les brochettes, c'est très important. المهم الزيت ديك لا ماريناد وعاود كبيتها من الفوق. فوالا المهم هاد لا ماريناد خصها تدار فوقو، هي اللي كتعطي داك اللون ديال الكراميل. لا جو في راجوتي ان بو دو سيل. هنا درت شويه الملحه، درتها دابا حسن، ما بغيتهاش نديرها قبل. دونك جو فولي با لا ميتر افون. J'ai préféré mettre un peu de sel par-dessus à la cuisson. Donc là, on laisse cuire. Voilà, feu doux. مهم نهار مهيله خليوه يطيبوا حتى تيوليو بحال مذهبين بحال الكراميل. Voilà, ça commence à cuire. Voilà, ça commence à caraméliser. Donc on tourne les brochettes juste comme ça. Voilà. المهم خصو يتحمر مزيان مزيان. Voilà, on retourne. Donc comme je vous ai dit, il faut vraiment que ça soit bien caramélisé. C'est ça qu'on dit les brochettes de poulet caramélisées. Donc voilà nos brochettes caramélisées. مهم هما بروشيت ديالنا معسلين. نتمنى يعجبكم ان شاء الله، راه كيجيو زوينين، غير جربوهم. Donc essayez les filles, c'est vraiment un délice, c'est très très bon. C'est facultatif, mais on peut prendre des graines de sésame. نقدروا نهزوا شويه جنجلان وندردروا هكا كيعطي المنظر زوين. Donc on peut mettre des graines de sésame dessus. Voilà, qui a fait le mandar zouin. Voilà, j'ai mis des graines de sésame dessus. Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira, Inch'Allah. مهم تمنى يعجبكم Inch'Allah. وجربوه راه كيجي زوين 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 زوين. ولكن خصهم يتنكلوا سخان. Donc il faut bien les manger chaud. Voilà. J'ai mis juste c'est l'aluminium, c'est juste pour que mes enfants ne se brûlent pas. المهم درت هاد الالومنيوم جوست غير باش الدراري ما يتحرقوش حيت باقيين سخانين. فوالا اون بروشين روسيت ان شاء الله. مهم ان شاء الله الوصفه شي وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. au revoir tout le monde, à bientôt ان شاء الله.